മുത്തേ 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 അറിയില്ല എന്ന് മാത്രം പറയല്ലേ, എന്റെ തല പൊട്ടുവാ. നീ കാര്യം പറഞ്ഞേ. പായിപ്പാട്ടയോടി വെള്ളമായൊരിൻ മോഹക്കായൽ മോടി വെള്ളമാണു നീ, മാപ്പു നീ തരൂ തരൂ. ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്തുവാടി? എന്റെ നാവിന്റെ തുമ്പത്തുണ്ട്. നീ ഒന്ന് മൂളിയാലും മതി. എടി നീ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് പോയേ. ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ അവളുടെ ഒരു മാപ്പും കോപ്പും. ഓ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പോടി. ശേ ഒളിക്കുന്നുവോ മിഴിക്കുമ്പിളിൽ ഓരായിരം തളിർത്തുമ്പികൾ. ഹലോ, ഇതാരാ? മലയാളിയെന്ന് മനസ്സിലായി. ഹലോ, ആണാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇനിയാണല്ലേ? ഹലോ, പോയോ? ഇക്കാലത്ത് അതും ബാംഗ്ലൂര് ഇതൊരു ക്ലൂ അല്ല. ഇതെന്താ ഊമയാണോ? അശ്ശോ, സമയായി, ഞാൻ പോവാണേ. എന്നാ ഓക്കെ, ബൈ. வெயிட் உங்கள்கிட்ட யார் போக வேணான்னு சொன்னா? சொல்லிட்டு போன்னு தானே சொன்னேன். ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் தான் ஆகுது? சரி, சீக்கிரமா வா. சிகரெட் இருக்கா? ஐ ஹேட் ஸ்மோக்கிங். ஓ, ஹூ ஆர் யூ? நான் நாதியாவோட கசின் பிரதர். நான் தமிழ் பேசுகிறேன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? ரொம்ப மெதுவாக தான் நான் பேசுகிறேன். அம்மா நிறைய சீரியல் பார்ப்பாங்கல்ல, எனக்கு தமிழ் படம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். நான் தலைவர் ஃபேன். ஓ, நானும் தான். பை த வே, ஐ எம் நரேஷ். மரடோனா. ஆமாம், எங்கே தியாலாம் காணோம்? 2-3 டேஸா? அவங்க டூர் போயிருக்காங்க. 2 டேஸில் வந்துடும். நீங்கள் போகலையா? இல்லை, ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட். என்னாச்சு? ஒரு ஆக்சிடெண்ட், அவ்வளோதான். ஆ, லவரா? ஆமாம். ஓகே, என்ஜாய். குட் நைட். ஓகே, குட் நைட்.